West Papua Independence Leader Chairman of the Free Papua Organization, Jeffrey P. Bomanak, has forwarded this press release to Prime Minister Albanese as well as to Prime Minister Luxon in New Zealand. Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat, Ketua Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey P. Bomanak, telah meneruskan siaran pers ini kepada Perdana Menteri Albanese serta Perdana Menteri Luxon di Selandia Baru. This press release states that OPM Chairman Jeffrey P. Bomanak wants to meet with President Prabowo Subianto to discuss how to return Captain Philip Mertens peacefully to his family in New Zealand without a military campaign from Indonesian security forces that endangers the lives of Captain Mertens and others as well as West Papuan villagers the innocent. Siaran pers ini menyatakan bahwa Ketua OPM Jeffrey P. Bomanak ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, membahas cara mengembalikan Kapten Philip Mertens secara damai ke keluarganya di Selandia Baru tanpa kampanye militer dari aparat keamanan Indonesia yang membahayakan nyawa Kapten Mertens dan lainnya, serta penduduk desa Papua Barat yang tidak bersalah. OPM Chairman Jeffrey P. Bomanak requested that this meeting be held at the Parliament Building, Canberra, and involve the New Zealand ambassador. If President Prabowo Subianto refuses to attend, the OPM chair will happily request that the Indonesian ambassador and Minister of Foreign Affairs Penny Wong be included. OPM Chairman Jeffrey P. Bomanak refused to meet at the Indonesian embassy. Ketua OPM Jeffrey P. Bomanak meminta agar pertemuan ini digelar di gedung parlemen, Canberra, dan melibatkan Duta Besar Selandia Baru. Jika Presiden Prabowo Subianto menolak hadir, Ketua OPM dengan senang hati akan meminta agar Duta Besar Indonesia dan Menteri Luar Negeri Penny Wong diikutsertakan. Ketua OPM Jeffrey P. Bomanak menolak bertemu di KBRI. The Free Papua Organization has appointed Louis Pry as its representative in Australia. Organisasi Papua Merdeka telah menunjuk Louis Pry sebagai perwakilannya di Australia. Official OPM press release March 1, 2024. OPM will protect Captain Mertens from the new Indonesian president. Jeffrey P. Bomanak offers a meeting with Prabowo at Canberra. Siaran pers resmi OPM tanggal 1 Maret tahun 2024. OPM akan melindungi Kapten Mertens dari Presiden Indonesia yang baru. Jeffrey P. Bomanak menawarkan pertemuan dengan Prabowo di Canberra. OPM leader, Jeffrey P. Bomanak, states that the new Indonesian president has one intention to murder New Zealand pilot Captain Philip Mertens and place the blame for this on OPM TPNPB. Pemimpin OPM, Jeffrey P. Bomanak, menyatakan bahwa Presiden Indonesia yang baru mempunyai satu niat untuk membunuh pilot Selandia Baru Kapten Philip Mertens dan menyalahkan OPM TPNPB. Offers to meet Prabowo in a neutral location, such as Canberra, to discuss Captain Mertens' safe return to his family without the involvement of Indonesia's barbaric military and security forces. Menawarkan untuk bertemu Prabowo di lokasi netral, seperti Canberra, untuk membahas kepulangan Kapten Mertens yang aman ke keluarganya tanpa keterlibatan militer dan pasukan keamanan Indonesia yang biadab. I give my word to the family of Captain Philip Mertens that Captain Mertens' welfare and safety is our only priority. It makes no sense for us to imitate Indonesia's barbarity my people have been subjected to for 6 decades. Saya berjanji kepada keluarga Kapten Philip Mertens bahwa kesejahteraan dan keselamatan Kapten Mertens adalah satu-satunya prioritas kami. Tidak ada gunanya kita meniru kebiadaban yang dialami bangsa kita selama 6 dekade. For the record, it is relevant to state that there is evidence of complicity and collusion by Australia with Indonesia in the prevention of a fair and legal act of decolonization in 1969. Nothing was fair, nothing was legal, nothing was safe. The few people who were selected to vote wanted absolutely nothing to do with Indonesia. Untuk catatan, penting untuk disebutkan bahwa terdapat bukti keterlibatan dan kolusi Australia dan Indonesia dalam mencegah tindakan dekolonisasi yang adil dan legal pada tahun 1969. Tidak ada yang adil, tidak ada yang sah, tidak ada yang aman. Beberapa orang yang terpilih untuk memilih sama sekali tidak ingin berurusan dengan Indonesia. There is even a photographic record of this barbarity where so many Papuans were victims of brutality and disappeared. Bahkan terdapat rekaman foto kebiadaban tersebut di mana banyak sekali masyarakat Papua yang menjadi korban kebrutalan dan dihilangkan. Papuan leaders already knew back then that the American oil magnate David Rockefeller was conspiring with the U.S. Secretary of State, Henry Kissinger, and the UN Secretariat of Youth for a partnership with mass murderer Suharto to rape and plunder our land and my people. Para pemimpin Papua saat itu sudah mengetahui bahwa Raja Minyak Amerika David Rockefeller bersekongkol dengan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, dan Sekretariat PBB untuk bermitra dengan pembunuh massal Suharto untuk memperkosa dan menjarah tanah kami dan rakyat saya.
And the Australian government willingly obliged Indonesian and American requests to prevent West Papuan leaders from reaching the United Nations to inform the General Assembly that the news reports of relentless crimes against humanity and the photos by the acclaimed journalist, Hulan, of the barbarity of Indonesia's occupation force were very real, and that the Nixon-Kissinger visit to Jakarta was a distraction to help manufacture consent. OPM does not share this moral and ethical cancer in politics and diplomacy where so-called Western democracies have no dilemma in the cost of doing business with Indonesia. Dan pemerintah Australia bersedia memenuhi permintaan Indonesia dan Amerika untuk mencegah para pemimpin Papua Barat mencapai PBB untuk memberitahu majelis umum bahwa berita-berita tersebut melaporkan kejahatan tanpa henti terhadap kemanusiaan dan foto-foto oleh jurnalis terkenal, Haflun, tentang kebiadaban Indonesia, kekuatan pendudukan, sangatlah nyata, dan bahwa kunjungan Nixon-Kissinger ke Jakarta merupakan gangguan untuk membantu menghasilkan persetujuan. OPM tidak mengalami kanker moral dan etika dalam politik dan diplomasi di mana negara-negara yang disebut demokrasi barat tidak mempunyai dilema dalam hal biaya berbisnis dengan Indonesia. Collateral genocide, collateral ethnocide, collateral infanticide, and wave after wave of ethnic cleansing. Genosida tambahan, etnosida tambahan, pembunuhan bayi tambahan, dan gelombang demi gelombang pembersihan etnis. Hundreds of thousands of West Papuan victims has been the cost of doing business with Indonesia. Ratusan ribu korban West Papua telah menjadi biaya berbisnis dengan Indonesia. Servitude to assassins, rapists, torturers, and war criminals. It still is this cost. It still is this shameless servitude. Pengabdian kepada pembunuh, pemerkosa, penyiksa, dan penjahat perang. Masih sebesar biaya ini masih merupakan penghambaan yang tidak tahu malu. The unlawful military occupation of our ancestral lands by Indonesia, and the barbarity that we have been subjected to for 6 decades, leaves no room for ambiguity. Indonesia is our enemy, and our war of liberation will never stop until Indonesia has left our ancestral lands. Pendudukan militer yang melanggar hukum atas tanah leluhur kita oleh Indonesia, dan kebiadaban yang telah kita alami selama 6 dekade, tidak memberikan ruang bagi ambiguitas. Indonesia adalah musuh kita, dan perang pembebasan kita tidak akan pernah berhenti sampai Indonesia meninggalkan tanah leluhur kita. To Captain Merton's family, I accept this is hard for you and I ask you be patient and to pray that both Indonesia's new President, Prabowo Subianto, and the Australian Prime Minister, Anthony Albanese, can cooperate together in order that your loved one can be safely returned. Kepada keluarga Kapten Mehartens, saya menerima ini sulit bagi Anda dan saya mohon Anda bersabar dan berdoa agar Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dapat bekerja sama agar orang yang Anda cintai dapat selamat kembali. Jeffrey P. Bomanak, Chairman Commander OPM, Marcus Victoria, March 1, 2024. General Chairman, Led Gen, TPNPB, NBPA 10503. Jeffrey P. Bomanak, Ketua Panglima OPM, Markas Victoria, tanggal 1 Maret tahun 2024. Ketua Umum, Led Gen, TPNPB, NBPA 10503. Friends, please support, like and comment on this video and don't forget to subscribe to the Manuskrip YouTube channel. Greetings, one people, one soul. Teman-teman mohon dukungannya, like dan komentari video ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube Manuskrip. Salam satu umat satu jiwa.